Dzień dobry. Добрый день. Bonjour. Так. Заканчиваем главу, которая называется «Основы пути», но тем не менее мы все еще продолжаем наше рассмотрение текста на время. Bonjour, nous terminons enfin le chapitre qui s'appelle le chemin commun de la voie, mais nous sommes toujours dans l'étude de ce texte, de ce traité intitulé le Lamrim. Здесь у нас эта часть уже называется потребности или цели, соображаясь с которыми следует вести учеников именно в такой последовательности и что этот путь должен включать в себя части общие с малой личностью и со средней личностью. Et aujourd'hui, cette dernière partie du chapitre que nous allons voir, est intitulée le but visé, le but à atteindre, ou bien encore les besoins. Et donc ici vont être expliquées la manière dont on doit mener les disciples sur la voie et pourquoi, quelles sont les étapes que l'on doit suivre et certainement les différentes étapes, comme tout d'abord le chemin commun à tous les disciples, puis ceux qui vont être adaptés suivant les types de personnalités. И можно сказать, здесь, собственно, описание того, ответов как бы на эти вопросы, либо же, собственно, это разъяснение и на приведение первоисточников. А внутри этого собственного разъяснения, опять же, оно разбито на вопрос и ответ. Et donc, ici, cette partie que nous allons étudier, c'est une explication qui va tout d'abord, il va y avoir une partie descriptive avec des réponses à certaines questions, puis des explications plus détaillées et enfin des citations de textes originaux. Et toujours avec cette alternance de questions et réponses. Итак, первый вопрос это если учебный материал низшей и средней личности является предварительным для высшей личности, достаточно, наверное, включить было бы его в этапы пути высшей личности. Зачем же выделять эти этапы пути, которые мы разделяем с низшей и средней личностью? Et là, on reprend dans le texte où il est dit, on peut se poser la question suivante. Si les pratiques ou les enseignements qui visent les personnes d'envergure spirituelle inférieure ainsi que les personnes d'envergure spirituelle moyenne sont un préalable à celles des personnes d'envergure spirituelle supérieure, ne suffirait-il pas de les inclure dans les étapes de la voie des personnes d'envergure spirituelle supérieure? Pourquoi faut-il mettre en exergue, souligner les étapes qui sont propres et qui sont communes aux personnalités d'envergure spirituelle inférieure et moyenne? То есть можно было бы просто назвать эти главы
вводные части пути великой личности, либо же как-то другим способом включить эти наставления внутрь наставлений по пути высшей личности. Зачем же изложены как бы цельные, законченные, прям можно сказать, циклы, как будто бы отдельные для малой личности, отдельные для средней личности и отдельные для великой личности? Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas été possible simplement d'intituler ces étapes comme introduction, introduction au chemin propre des personnes d'envergure spirituelle supérieure. Ou bien encore, on aurait pu dire que c'était une partie intégrante des instructions que suivent les personnalités d'envergure spirituelle supérieure. Pourquoi a-t-on eu besoin de définir ces cycles de manière distincte et de la sorte d'avoir des cycles qui sont propres aux personnalités d'envergure spirituelle inférieure, puis aux personnes d'envergure spirituelle moyenne et supérieure? Pourquoi a-t-on eu besoin de ces trois cycles distincts? То есть у нас здесь два вопроса. Нельзя ли было бы, почему бы не включить все это в цикл учения для великой личности? И второй вопрос, зачем выделять три отдельных части? Зачем выделять этапы пути каждой из этих личностей? Et ici, nous avons deux questions. Tout d'abord, la première question, c'est pourquoi n'avons-nous pas introduit cette partie dans le cycle qui est propre aux personnalités d'envergure spirituelle supérieure? Et la deuxième est pourquoi n'avons-nous pas trois étapes, trois parties distinctes des étapes de la voie des trois types de personnalités? И в соответствии с этим двумя вопросами Цонкапа излагает два ответа. Et pour répondre à ces deux questions, Tsongkhapa donne les deux réponses suivantes. Существуют две большие потребности вести учеников по отдельным этапам трех личностей. Так, ответ на первый вопрос. Так подавляется явная гордыня, когда признает себя высшей личностью, хотя еще не зародились установки, разделяемые с низшей и средней личностями. Et ici, donc, on reprend dans le texte, il y a deux raisons pour lesquelles il est primordial de mener les disciples sur les étapes distinctes des trois types de personnes. La première est que on peut vaincre ainsi l'orgueil ou l'arrogance qui peut naître lorsque l'on se considère comme une personnalité d'envergure spirituelle supérieure, alors que les préalables communs aux personnalités d'envergure spirituelle inférieure et intermédiaire ne sont même pas encore atteints. И как бы зачем выделять эти отдельные пути? Ответ на это: этим оказывается огромная помощь большим, средним и малым умам. Et donc la deuxième, la réponse à la question pourquoi a-t-on besoin de distinguer ces trois étapes, c'est parce que on reprend le texte, c'est d'une très grande aide car cela tient compte des capacités intellectuelles des trois types, supérieures, moyennes et moindres. И огромная помощь этом оказывается следующим образом. Поскольку и средняя, и высшая личности должны заботиться о высоком рождении и освобождении,
то разъяснение им практики развития соответствующих установок не является ошибкой, а порождает достоинство знания этих путей или знания достижения этих целей. Donc on reprend, on continue dans le texte. Cette grande aide est donnée de la manière suivante. Compte tenu du fait que les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire et les personnalités d'envergure spirituelle supérieure doivent se soucier d'une renaissance supérieure et de la libération, alors leur expliquer les pratiques correspondantes à leur niveau de compréhension n'est pas une erreur, et cela fait naître en eux les mérites, car ils ont ainsi la connaissance des buts qu'ils sont visés. То есть порождает достоинство избавления от рождения в дурной участи и достижения освобождения. Donc, ici, cela signifie que l'on va pouvoir accumuler les mérites qui vont permettre d'éviter une renaissance dans une mauvaise renaissance et И достигается освобождение, oui. нирвана. Et ainsi on peut atteindre la libération ou le nirvana. Если же низшая личность будет практиковать высшее, то высшие установки в потоке ума этой низшей личности не зародятся. А наоборот, отбросив низшие установки, она, эта малая личность или низшая личность, не достигнет ничего. Et on reprend dans le texte avec donc si par contre, si une personnalité d'envergure spirituelle inférieure va se mettre à pratiquer des pratiques supérieures, à ce moment-là, elle n'obtiendra pas les mérites supérieurs, ils ne naîtront pas dans son continuum mental, et en rejetant les pratiques d'un niveau inférieur qui lui serait plus adapté, cette personne, au final, n'obtiendra rien du tout. К тому же, если изложить общий путь обладающему высокой судьбой, ну, это, видимо, тот, кто в прошлых рождениях уже занимался этими практиками и достиг каких-то результатов. И он будет его практиковать, то ранее зародившиеся достоинства, то есть благие качества, которые были зарождены в прошлых рождениях, полностью осуществятся, а еще не родившиеся быстро зародятся. И зарождение все более высоких достоинств позволит ему продвигаться выше и выше, поэтому на его пути не будет задержек. Et donc on reprend dans le texte, par ailleurs, avec quelques petites précisions de la Matengon. Par ailleurs, si l'on expose le chemin commun à une personne ayant un grand destin, et cela signifie des personnes qui ont déjà traversé des étapes de la voie dans des vies antérieures, il va également emprunter ce chemin commun, mais les mérites qui sont nés auparavant, c'est-à-dire ces mérites, ces qualités qu'il aura développées dans des vies antérieures, vont être pleinement réalisés. Et ceux qui ne sont pas encore nés apparaîtront plus rapidement. Les pratiques seront rapidement accomplies. Et l'apparition Извините, вы где остановились? Не будет задержек. 154 закончилось. Ah, da. Et l'apparition de mérites plus élevés le permettra d'avancer sur le chemin de plus en plus haut. Et c'est pour cela qu'elles ne seront pas retardées dans leur progression. Далее это описание первоисточников, на основе которых складывается это мнение.
Et ensuite, nous allons avoir la description de textes originaux sur laquelle on a pu arriver à cette conclusion et description. Мгм. О необходимости совершенствовать ум постепенно Будда сказал в вопросах властелина Дхарани. Приводя пример о постепенном шлифовании искусным ювелиром грани драгоценного камня. Но во избежание многословия цитировать не буду. On reprend dans le texte, le Bouddha a souligné la nécessité de parfaire l'esprit étape par étape dans le sutra intitulé Question du Seigneur des Dharani, en donnant l'exemple des ciseleurs et des orfèvres expérimentés qui petit à petit font apparaître les facettes des pierres précieuses. Mais je ne vais pas le citer afin d'éviter beaucoup de mots. В четверичном комментарии на Ламбрим еще добавляется приписка. Опять же, эта история всем известна, поэтому и цитировать ее нет никакой необходимости. Et dans un des четверичных, получается... Там 4 комментатора, Мгм. каждый из них сделал свои комментарии, и все это объединено в один. Ok. Donc, dans un traité qui rassemble 4 commentaires du Lamrim, il est dit à ce sujet que, oui, de toute façon, tout le monde connaît déjà cette histoire, donc ça ne vaut pas la peine de perdre encore du temps à réexpliquer ce qui est dans ce sutra. И только вот в этом комментарии Джидзон Росон Норбу. Ну, в принципе, надо, наверное, все-таки забираться в Кангюр и находить сутру там. Так, сегодня я этого не успел. Так что возьмем отрывок, приведенный здесь. Donc, on va quand même dans un autre commentaire, il y a des explications. Donc, aujourd'hui, j'aurais dû reprendre tous les textes, mais je n'ai pas eu le temps. Mais je vais quand même m'arrêter sur un autre commentaire du Lamrim. Итак, благородный сын, вот это как. То есть Будда обращается к Дхарани Раджендре, по-моему. Дхарани Раджендре. Вот это как. Например, искусный ювелир, который знает прекрасно, каким образом следует шлифовать, наверное, драгоценности, взяв из различных драгоценных камней какой-то совершенно неочищенный драгоценный камень, замочив его в соленой воде, предварительно замочив его в соленой воде, после тщательно вытирает его волосяной тряпочкой, тканью либо же. И на этом он также, и на этом, тем не менее, он не останавливает свои усилия. После этого он замачивает этот камень тут дословно в соке, ну это можно сказать бульоне острой еды. Но это имеется в виду на самом деле, я думаю, рыбный отвар. Уха, что ли? Нет, именно вот сок вот этот, вываренный, это как почти что рыбный клей. Ну, жидкий такой. Замочив в этом, он вытирает то ли лисий, то ли как ее,
шакалей шкуркой, что ли, что-то непонятное. Mhm. И очень, то есть очень тщательно шлифует этот камень. Да. Mhm. И на этом он опять же не останавливает свои усилия. После этого он замачивает его в соке великого лекарства. Сок великого лекарства это, или великий лекарственный сок, это ртуть. Мгм. Беленькая такая переливается, Ну да, серебристая. как в градусниках. Да, в градусниках, Мгм. в пантенах еще некоторых. Ага. Замочив его в этом соке великого лекарства, шлифует его грубой тканью. И вот полностью избавленная от грязи обретается драгоценность, называемая великая вайтурья, ну, берил, может быть, великий. Мгм. На этом пример заканчивается. Donc ici, dans le texte, on a Bouddha qui s'adresse au Dharani Rajendra, qui est et lui dit mon fils respecté, et il lui donne l'exemple d'un orfèvre lorsqu'il doit travailler une pierre précieuse, et voici toutes les étapes qu'il va suivre pour pouvoir polir cette pierre, pour pouvoir la nettoyer, pour pouvoir nettoyer une pierre qui est encore pas polie. Donc tout d'abord, la première étape préalable, c'est de tremper cette pierre dans l'eau, ce joyau, cette pierre dans l'eau salée, et puis il va l'essuyer avec un tissu assez rugueux. Après, il va, en deuxième étape, tremper de nouveau cette pierre dans un jus qui est en fait fait sur la base d'un bouillon de poisson, presque comme quand on arrive à cette colle de poisson, mais avec une étape un peu avant. Et après, il va essuyer cette pierre avec de la peau de renard ou de chacal. Ensuite, cette pierre va prendre un troisième bain et il va la tremper dans ce qu'on appelle dans le texte le jus du grand médicament, qui est en fait du mercure. Puis, il va sortir la pierre du mercure et il va la polir avec un tissu un tissu qui est très fin et qui est extrêmement doux. Et au final, cette pierre n'aura plus aucune saleté, elle sera, et c'est là qu'on verra apparaître ce précieux joyau. Благородный сын, таким же образом и Тадхагата, ведая состояние, нечистое состояние существ, с помощью объяснений непостоянства, мучительности, ну и страданий, бессамости, здесь имеется в виду грубая бессамость, нечистости, то есть с помощью вот таких огорчающих, что ли, вызывающих горечь разъяснений, вызывает у существ, которые любят сансару, отвращение от нее и вводит их в
усмиряющие способы арийской дхармы. Это имеется в виду 3 превосходные практики. Mhm. Ну, это пока остановимся. Donc de la même façon, le Tathagata utilise des exemples tels que celui-ci pour expliquer l'impermanence, la souffrance, l'incité grossière et les impuretés qui entraînent une aversion pour le samsara, et il fait naître ainsi, en se basant sur ces exemples, dans les personnes qui ont déjà un dégoût, qui ont déjà une aversion pour le samsara, il fait naître un véritable dégoût pour ce samsara. Et ici, les moyens qui sont utilisés sont appelés les moyens qui ont recours au dharma des Aryas, et ça signifie qu'on fait référence aux 3 pratiques, aux 3 entraînements supérieurs. Это было разъяснение, соответствующее описанию стадий пути общих с малой и средней личностями. Donc ici, nous avons vu les explications qui sont propres pour le chemin commun aux personnalités d'envergure spirituelle inférieure et intermédiaire. Так же, как у ювелира это было как бы 3 действия, то есть он там 2 раза говорит, на этом он не останавливается, он продолжает свои усилия. И здесь также. На этом Тадхагата не останавливает свои усилия. После этого он разъясняет пустоту. Так, теперь это, видимо, тонкая писамость. Отсутствие характеристик, отсутствие пожеланий, точнее устремлений, наверное, лучше будет. И таким образом постигается природа Тадхагаты. Et ici, dans le texte, il est dit que là-dessus, le Tathagata ne s'arrête pas là. Il va continuer ses efforts, tout comme l'orfèvre, quand il polit cette pierre à chacune des 3 étapes que nous avons décrites. Il est dit, il va continuer ses efforts. Il va continuer avec un 2e, un 3e bain. Donc ici, le Tathagata continue ses efforts en donnant des explications sur la vacuité, sur l'absence de caractéristiques et sur l'absence d'intention. Et ainsi, on atteint la nature du Tathagata. И на этом Тадхагата не останавливает своих усилий, он продолжает. То есть после этого он посредством разъяснений круга необратимых дхарм то есть посредством разъяснений полностью чистых 3 кругов всех этих всевозможных различных существ приводит в страну Тадхагаты, приводит туда и дает им постичь дхармату, истинную природу Тадхагаты. И как бы они становятся, ну то есть по постижении, наверное, истинной природы Тадхагаты, они становятся как бы
кладезем, наверное, несравненных достоинств, то есть достигать пробуждения. Эти все необратимые дхармы и тому подобное, это перед этим было описание того, как он ведет путем мудрости, здесь описание того, как он ведет путем метода. То есть здесь это объясняется сострадание, любовь и так далее. Donc, sur cela, on reprend dans le texte qui dit que sur cela, le Tathagata ne s'arrête pas, il continue. Et il continue grâce à l'explication du cercle des dharmas irréversibles, grâce à l'explication sur les 3 cercles purs, et ainsi il amène tous ces êtres dans la terre des Tathagatas. Et il leur permet d'atteindre le dharmatu, c'est-à-dire de percevoir la nature réelle des Tathagatas qui, à leur tour, ça leur permet d'atteindre l'éveil, de devenir, как вы сказали, кладезем несравненных достоинств. Voilà. Les trésors des mérites incomparables. Et c'est ainsi, donc tout d'abord on a eu la description de la voie de la sagesse, et ici cela relève plutôt donc de la méthode qui comprend en elle la compassion et l'amour. Возвращаемся к тексту, 155 страница. On revient au texte, page 155. Alors, non, mais dans le commentaire qui n'est pas le texte en français, ça sera à la page 339. И покровитель Нагарджуна сказал: сначала проповедь идет учение о достижении высокого рождения, впоследствии учение о том, как порождают подлинное благо. То есть первые 2 строчки – это круг учений для малой личности. Подлинное благо – это имеется в виду нирвана. Таким образом, вторые 2 строчки – это круг учений общий со средней личностью. И дальше, поскольку при рождении высоком и благо высшее приходит в свой черед. Дальше вот это как бы вместе идет последовательность такая, что при условии того, что существо рождено в соответствующих условиях, опять, при соответствующих возможностях, у него больше шансов продолжить свою практику и достичь уже подлинного благого, то есть нирваны. Очень сложно заниматься практикой, находясь в аду, либо же в облике животного или голодного духа. То есть, это опять по тексту. То есть он говорит, что по пути высокого рождения и подлинного блага нужно идти постепенно. Ici, on reprend dans le texte où on cite Nagarjuna. Donc, le protecteur Nagarjuna a dit dans la précieuse guirlande: au départ, il faut une renaissance supérieure avec toutes ses qualités. Alors l'état excellent de la libération peut survenir. Parce que l'on a obtenu une renaissance supérieure, cet état va progressivement arriver. Ici, c'est vrai que tout au début, ça fait référence aux personnalités d'envergure spirituelle inférieure. Après, on arrive à l'état, à l'envergure intermédiaire, pour après
Et ici, ce qui est important, c'est que si un être, ce que ça signifie, c'est que si un être naît avec déjà dans des conditions qui lui permettent de pratiquer avec ses possibilités, donc il a beaucoup plus de chances de continuer ses pratiques dans la renaissance qu'il a cette fois-ci et d'atteindre le nirvana. Et ça sera beaucoup plus difficile pour un être euh, qui se retrouve soit avec une renaissance dans les enfers, ou bien dans le monde animal, ou bien encore dans un monde comme celui des esprits affamés. И Ария Санга Это не останавливает своих усилий. в уровнях бодисаттв сказал: к тому же бодисаттва, чтобы постепенно претворить в жизнь благое, людям с детским умом сначала преподает легкую дхарму, приобщает их к легким наставлениям и пояснениям. Когда видит, что они обрели среднее разумение, он приобщает их к средней дхарме, к средним наставлениям и пояснениям. Когда узнает, что обрели большое разумение, он преподает глубокую дхарму, приобщает их к тонким наставлениям и пояснениям. Так постепенно оказывается помощь в существах. Donc là, on va reprendre dans le texte, tout d'abord une phrase que j'avais pas lue précédemment et qui clôt le commentaire de Nagarjuna. Я просто не прочла последнюю страницу, поэтому я говорю. Il écrit donc qu'il faut avancer étape par étape sur la voie de la renaissance supérieure et du véritable bonheur. On continue dans le texte, et l'Arya Asanga écrit dans les niveaux des bodhisattvas. Lorsque les bodhisattvas, afin de transformer graduellement la vie vers le meilleur, enseignent tout d'abord à ceux dont le niveau de sagesse est immature les aspects les plus simples du dharma et leur enseignent les pratiques et enseignements les plus simples. Lorsqu'ils voient qu'ils ont atteint une compréhension intermédiaire, ils leur donnent des instructions du niveau moyen et leur montrent les pratiques correspondantes. Plus tard, quand ils apprennent que leur compréhension a augmenté, ils leur enseignent le profond dharma, des instructions profondes. Ils leur donnent des instructions subtiles, et c'est ainsi qu'ils aident les autres êtres. Саня, дай, пожалуйста, обертку от книги. Ну или вот здесь поставь. Так, дальше. И Ария Дева в светильнике собрания практик доказывает, что необходима постепенность. Сначала выработать установку парамитаяны, затем вступить в мантру. И, подводя итог, говорит: совершенный Будда поведал, что подобен лестнице путь к наивысшему, как по ступеням совершают его новички. И в Четверосотеннице, опять же, это текст Арья-девы, Четух-става, сказано: вначале неблагое отстранить, а в середине веру в «я» отбросить. И, наконец, все ложные воззрения тоже отбросить. Кто знает этот метод, тот мудрец. Это четверостишее его святейшество очень часто цитирует на своих учениях. Et on reprend dans le texte, et Aryadeva, dans la lampe qui est un compendium d'idées, prouve qu'il est indispensable d'avancer graduellement. Tout d'abord s'entraîner sur la voie des perfections, paramitayana, puis entrer dans le mantra. Et en conclusion, il écrit: le parfait Bouddha a dit que les débutants s'engagent pour le but ultime par le biais d'une méthode qui est semblable aux marches d'un escalier. Et dans le traité Les 400 stances, toujours d'Aryadeva, il est dit: tout d'abord, éviter les non-vertus. À mi-chemin, chasser les croyances en un soi. Enfin, chasser les vues erronées de toutes sortes
quiconque sait cela est sage. Et ce quatrain est très souvent cité par Sa Sainteté le Dalai Lama lors des enseignements qu'il donne. Так, вначале неблагое, то есть, например, 10 недобродетелей. Отстранить, отказаться от совершения 10 недобродетелей и таким образом, опять же, отказаться от совершения 10 недобродетелей, обратиться к прибежищу 3 драгоценностей и таким образом избежать рождения в дурной участи. Это круг учений общий с малой личностью. Donc ici, quand on a dans le premier vers, quand il est dit tout d'abord éviter les non-vertus, cela veut dire que c'est ne pas commettre les 10 actes non vertueux. Cela signifie que l'on prend refuge dans les 3 joyaux et que l'on évite ainsi de mauvaises renaissances. Et ça, c'est le niveau qui est propre aux personnalités d'envergure spirituelle inférieure. А в середине, через размышление то есть через воплощение 3 превосходных практик и размышление о взаимообусловленности, или 12 членов цепи взаимообусловленности, отбросить веру в «я», веру в «я», которая является корнем сансары, и таким образом искоренить ее, остановить это колесо, выйти из сансары. Это описание пути общего со средней личностью. Donc ensuite, grâce aux entraînements, aux 3 entraînements supérieurs et grâce à la réflexion, à la méditation sur l'interdépendance, sur les 13 maillons, sur le fait d'arrêter de croire en un soi qui existe tel qu'on se l'imagine, cesser de croire, cela nous permet de couper la racine du samsara et de sortir du samsara. Et ça, c'est ce qui équivaut au chemin qu'empruntent les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. И, наконец, вооружившись методом марксизма и ленинизма, методом великого сострадания и бодхичитты, развивая нас, опираясь на них, развивая совершенство мудрости, пражнипарамиту, полностью отбросить все ложные воззрения вместе с отпечатками. То есть избавиться не только от загрязнения клеш, как на пути общем со средней личностью, но и искоренить загрязнение познаваемого, либо же мудрости, можно сказать, второй вид загрязнений. И таким образом достичь состояния Будды. Это описание пути это описание пути великой личности. И тот, кто знает о такой последовательности, о том, что благие качества, достоинства развиваются в такой последовательности, этот знаток является действительно настоящим мудрецом. После вот второе, что сказать, что мы, когда избавляется от клеш, как
на пути общем со средней личностью, там можно избавиться от клеш. Но невозможно очистить одними лишь этими методами второй вид загрязнений, либо же завесу. Два вида завес, как они на французском переводятся. Завеса клеш и завеса мудрости или познаваемого. Le type d'obscurcissement. Там, где в бумажках нет. Hein? Oui, познаваемо. Да, ну да. Это второй вид завесы, он устраняется в третьей строчке на пути великой личности. И можно сказать, что разница между Пратьяка Буддой и Буддой, грубо говоря, это вообще как-то все совершенно утрируя, так нельзя говорить, но тем не менее скажем, различается в том, что Пратьяка Будда не избавился от второго вида загрязнений. Okay. Donc armé donc, grâce à la méthode non pas du marxisme-léninisme, mais de la grande compassion et de la bodhicitta, ici, les êtres peuvent se développer grâce à la pratique des deux sagesses de la Prajnaparamita. Il peut ainsi se développer, il peut ainsi se débarrasser de ces vues erronées et des empreintes qui existent encore. Après, dans un deuxième temps, sur la voie de sur la voie des personnes qui seront la voie qui est celle des personnalités d'envergure spirituelle moyenne, il se débarrassera des kléchas et il pourra arriver à se débarrasser du deuxième type d'obscurcissement qui lui permet d'atteindre la sagesse. Ici, nous nous trouvons déjà sur la voie qu'empruntent les personnalités d'envergure spirituelle supérieure. Et celui qui connaît cet ordre, celui qui voit cette nécessité d'aller étape par étape, il pourra obtenir ses qualités et se développer de la sorte. Et une personne qui arrivera à se développer de la sorte et à véritablement comprendre cet ordre sera véritablement sage. Et on peut dire, alors bien sûr ce n'est pas tout à fait ainsi, mais c'est un petit peu outré comme comparaison, mais c'est vrai qu'on peut dire que quelque part la différence qui existe entre un Pratyeka Bouddha et un Bouddha, c'est que le Pratyeka Bouddha, lui, il ne s'est pas encore débarrassé du deuxième type d'obscurcissement. И мудрый наставник Матричета сказал, подобно тому, как стирают платье перед окраской. То есть имеется в виду, что загрязненную грязную ткань красить дело неблагодарное, или краска не пристанет, или она быстро отойдет, или получится цвет не тот, который хотелось бы. Поэтому, если опять же ткань будет сначала тщательно выбелена, тогда она становится готовой к тому, чтобы ее окрасили в любой нужный цвет. Также сперва в даянии и в других совершенствах проповедью наставляют. Под даянием здесь подразумевается не парамита даяния в круге учения для великой личности. Под даянием здесь подразумевается в целом как бы заслуги какие-то. То есть это круг учений для малой личности. И средний. Дальше добрый настрой порождая, это уже бодхичитта имеется в виду. И это уже начинается круг учения для великой личности.
Затем созерцает учение о фактическом положении дел. И это, вот, собственно, развитие мудрости, устраняющей второй вид загрязнения. Donc on reprend dans le texte et le maître Matricheta a dit pour tendre un vêtement, il faut qu'il soit parfaitement propre. D'abord, par l'enseignement sur la générosité et les autres vertus, l'esprit du disciple se développe vers le bien. Ensuite, il faut qu'il médite sur le dharma. Et avec les commentaires de la Matungon qui dit que voilà, pour teindre un vêtement, c'est clair que si il est pas, on n'aura jamais la bonne couleur si le tissu est sale ou s'il y a des taches, et on n'arrivera pas au résultat que l'on souhaite atteindre. Donc c'est pour cela qu'il faut que ce vêtement soit parfaitement propre. Et lorsque l'on parle, lorsque dans le texte il est dit par l'enseignement sur la générosité et les autres vertus, on ne parle pas de la générosité telle qu'on la trouve dans les entraînements supérieurs, mais c'est plus la générosité telle qu'on la pratique et qui entre dans le cercle des enseignements pour les personnalités d'envergure spirituelle initiale et intermédiaire. Après, lorsque on écrit que l'esprit du disciple se développe vers le bien, ici, on fait référence au cercle des enseignements qui sont adéquats pour les personnalités d'envergure spirituelle supérieure, et lorsqu'ils peuvent développer, ces êtres peuvent développer en eux la sagesse, et qui leur permet de se débarrasser du deuxième type d'obscurcissement. В цитате Асанги забыл пояснить, что здесь как бы каждый из абзацев заканчивается словами наставления и пояснения. Пояснением, наставлением, пояснением. Предыдущему, да? Это, да, на 155 странице. То есть наставление – это упадеша, это разъяснение чего-то, то есть это, точнее, передача новых знаний, неизвестных ранее. А под пояснениями тут подразумевается так, Джесутемба, наставления, благодаря которым полученные знания закрепляются. Получение знаний и закрепление их, другими словами. Et ici, j'ai oublié de dire que dans le commentaire, dans un des commentaires, on attire notre attention sur le fait que donc il faut revenir aux 400 stances qu'on a vues précédemment. Ici, on va tout d'abord avoir il va y avoir des instructions qui sont données et non, c'est pas ça, pardon. Il va y avoir tout d'abord une nouvelle information, une connaissance, enfin, une information qui est donnée que l'on ne connaissait pas précédemment, et ensuite on va nous donner dans la deuxième partie des instructions qui nous permettent et grâce auxquelles ces connaissances nouvelles dont on vient de prendre connaissance, cette information nouvelle dont on vient de prendre connaissance, elle va pouvoir se renforcer. И возвращаемся на 156. Взяв за основу эти слова, великий учитель Чандракирти убедительно доказал
обязательность последовательности пути. Итак, последовательность пути ведения учеников по пути весьма важна для практики, поэтому твердо убедитесь в ее необходимости. Et on revient sur le texte. En se basant sur ces paroles, le grand maître Chandrakirti a démontré de manière convaincante la nécessité d'avancer sur la voie de manière progressive ou graduelle. Ainsi, l'enchaînement et la succession des instructions données aux élèves sur la voie est très importante pour la pratique, et c'est pour cela que vous devez être fermement convaincu du fait que c'est indispensable. На этом пока остановимся. Donc, pour l'instant, nous allons en rester là pour aujourd'hui.